Salam perpulungan ibas kelengate Tuhan ope denga silakoken perpulungan jabu-jabunta ras kitar toto. Terpuji kam odi bata ulu sinasana singgo mereken kelengate man kami dengan ajari kami alu penjembah kesandu si badia segelah kami pe ngasupka nehken kekelengan man kalas deban sabab enda masih penting na ibas kegeluhun kami re kami ibas Kristus haleluya amin. Si jadi ogenta ibas perpulungan jabu-jabun taeme sada Korinti 10 telu ayat sada 10 telu bagena nina keleng ate bicara beluh kalpe aku ngerana ibas krina cakap manusia janah ibas cakap malaikat pe tapi adilah aku erkeleng ate man kalak sedeban maka kaisi kubelaskan eila lebih asangken gungsi rebulnang entah pe penganak si erdeping aminnya gia lid ibas aku pemere ernubuat aminnya gia kutah kerina rahasia janah lid ibas aku kerina pemetah aminnya gia cukup kini tekenku seh maka ngasup aku mindahkan deleng pe tapi adilah aku erkeleng ate nandangi kala sideban sia-sia me aku bicara kusumbangken pe kerina erta-ertangku janah bicara kukorbanken pe jeringku seh mate gunandatken kemegahan tapi adilah aku erkeleng ate nandangi kalak sideban labolit untung naman bangku kala si erkeleng ate ia harus megenggam mehuli la percian la meganjang ukur la sombong ia labu mekarus la encarikan untung man bana saja la pergelut lang kira kesalahan kalak la meriah ukurna adi kalak rebahan si jahat tapi ikut meriah ukur ibasi benar kalak si erkeleng ate ngasup ngengken kai-kai pe teg makalik simuhuli ibas karinana tetap repengarapan dengan sabar ibas kai-kai pe kekelengan la erkeri-keri adi ernebuat masak kap ngerana ibas erbagai-bagai cakap kesah ngadime janah pemetah pe masak nge sabab pemetah ras nebuat ta labu dia tapi gencara pagi siku dengan serta bene mesilaku dengan sila serta asum anak-anak dengaku pengeranangku perukurku ras pengertinku pada ras anak-anak tapi kencaku dewasa ku tadingken kerina biar anak-anak kai sidah kita genduari enda baljeras awih si meremang-remang ibas cermin tembaga tapi pagin kerina sidah alu petala-tala pemetah selit ibas aku genduari langade tapi pagin pemetah kue jadi ku dengan sertama baljeras pemetah di bata karena aku ku dengan serta kap dagay lit telu si tetap arus idalankan eme arkini teken man Tuhan ar pengarapan man di bata ar keleng ate man kalak sedeban janah si pentingna iba si telu eme engkelengi kalak sedeban perpulungan ibas keleng ate Tuhan si jadi tema ibas perpulungan jabu-jabun ta enda eme metah si pentingna ibas kegeluhan alu subtopik sehna berita si meriah man kalak karo 130 tahun
Adi ngerana kita karena kekelengan entah pekasih situhuna nggo semal enda si belaskan hanya si jadi perbebenta engkai makana bagi gatina kita rebelas karena keleng ate tapi lidengah ngekalak si mesui atena pengelaku lagu langkah anak-anak Tuhan. Guna si rekutkan kecibal perpuluhan Korinti tuhu jen terem kalak si beluh. Tapi situasina pe tuhu rukrak. Makana alu tegas ras lugas Paulus rebelas makanina kerina kebeluhan anak-anak Tuhan talenta si berbagai-bagai pengorbanan jiwa dan raga bagai artartana kerina ndai labolit artina adi lalit kelen ate subuh ibas ngerana ibas cakap manusia entah cakap malaikat pe dilabulit kelengatena man kalas deban labu lebih asang kenggung sir bulunang entah pe penganak sir deping entah pe buluh orno buat metah rahasia lit basia pemetah cukup kena kena seh maka deleng pe banci pindah kena dila bulit kelengatena man kalas deban sia-sia entah pe sumbang kena arta-artana korban kena pe geluh naseh mate tapi dila bolit keleng ate ala bolit untungna manbana tege perpuluhan ibas keleng ate Tuhan arah katenda nggo tangkas man perpuluhan Korinti makana biak-biak sila payo labo banci itu tupi perbahanan tindakan talenta si breken di bata man banta adikila bulit kelengate taman kalas deban pemare di bata si erbagi-bagi man banta bagi pe pengorbanan ertaras geluhta syandai kerina Allah bolit ertina adi lalit keleng ate guna sie matenget kita kerina olah kari siakap ngor tak kita ngukuban bagena ngukubangun gereja kuban sumbangan galang dikana buat bas aku li bas bangku talenta harisma adila bolit kelengateta man kalas deban siandai krina sia-sia kai pesiban baik pengorbanan ras debanna adila bolit kelengate sia-sia Genuari kakin kelengate lead agenda 10 item siturikan Paulus ibas ogentenda karena kelengate si pemenang kelengate ia harus megenggeng wakin megenggeng adi lead sekalak guling
ibas dalin entah tabrakan ngope penggel nahene mambur kadarahna labo ia cengeng ngope mesuikal cidah kena maka la akak menamsui bagem kala si megenggang entah pe adikin ia perbinaga binaga pila lako utang katambah labo cidah kenakal maka ndele ate si pebelina tapi basia bagi biasa saja bagem kala si megenggang alu bagai kala sedeban pe si nampati ia lalabu kurna perban ia pe bertahan megenggang ibase endalang li kencasiti masalah tang wonderku padahal banci dengan yatasi bagaimana kita harusna bergereja indah pe adikin masing-masing perpuluhan megenggeng tekal kita damai ngerajai kita kerina endam perlu megenggeng gelah terjaga stabilitas damai sejahtera ibas perpulungan berikutnya menghuli ugakin menghuli kange parameterna menghuli tentu parameterna pustaka sibadia ngusidah ibas Lukas 10 karena kala Samaria siar kuah ate andai contoh kini ulin bas kala la mediate ije ia mediate kala rampok itambarina tamana ku penginapan igalarina janah nina man simada penginapan enda duitna adi kurang pagi reh aku mulihkan ku tambahi jadi enda bentuk kini uli lang kena kadene kini aje nguka sahabat dia tabah ke pengeluaran tapi perban muhuli kini ya i pengena kenana uga kita gendua ribasi kini ulin si begerupana perlukal ngeluh ibas kita gelah kini ulin tenda la memandang bulu la memandang sekat-sekat ICP iya agama KIP iya suku KIP iya bangsa KIP iya baik entah musim sakin entah sehat adikin libas kita biak kelengate pasti muhulinge sindarat ibas kita nari la percian entah pe la percemburu olah kari baru baju kalak ngisahan kita beluh pe kalak melas siakap tak harta kalak pe kita mana tunuh tunduh tapi runtuh kalak tawa kita percian nadi bagai bas kita si terjadi KIP si berikan mantuhan lah boleh artina lah meganjang ukur lah sombong enda mirip-mirip ngai olah kari siakap kalau keki tik kerina kalau keki kai pelangkana kita makasih maka siakap kalau keki truh tak kerina jadi bagai secara kejiwaan si terbunyi kita menganggap kalak labu KIP
kita mesti lebih hebat. Amin na bebas pusuh tendang geluh idah dibatangi. Artinya adikin kita mengajang ukur sombong man kalas deban, lakap sijin kenia setara ras kita. Mintina, la sijin kenia setara ras kita. Padahal krina manusia seri ibas ada pentuhan. Tapi kalau si megajang ukurna si megombang si sombong dai, la pernah izin kena basukurna kalas deban setara sejajar rasia. Tapi terus na kerinana. Ialah mekarus endam salah sada si megati terjadi ibas kita. Muat enggona saja gelah enggo. Adik kita lah mekarus harus lead persikapan matang. Ku gereja kita lah mekarus persiapkan persembahan te muhuli. Ulah kasiban duit si kumal-kumal singgo macik. Contoh, beribadah pe kita, ya, pesikap wista. Lawa sol organa tapi rapilah. Sikap mantatapan. Soal ulah mekarus. Ibas ngelai perpulungan pela banci mekarus. Olah kari di kala musil gua be banci. Ulah bagi. Ingilah maka siman lan medibata. Ulah mekarus. Adinai iba zaman Musa pada sedekah isi kenca si mekarus subuh imam pah ICP minter ngetekir di bata. Jadi bas gereja labanci mekarus. Lancarikan untung man bana saja. Egois kabai. Terempe serombongan ada yang sikap jangna sini iya. Kalau guakin gua tain aja. Pila bulik kelengate. Adi beltek tancasi besuri, beltek kalak lumben lah kita peduli. Lah bulik kelengate. Adikin gua sidat baginta, teman talengah kalah bagikan. Olah mensiakap meriah kurta aku gua sikap kalakah gua bagi gua. Lah bulik kelengate. Di kelengate ita kai sedit ibas kita ras-raskan bagi perpulungan si pemenang. Tapi di bangga kita puas yakap nandangi kai sedit ibas kita kalak kerah-kerah gue berbahaya. Lana beri kelengate denggu sia-sia kerinei. Lah pergelut. Jadi adik kita kalak siar kenitekan lid kelengate ninta ulaka mudah tersinggung sitik kalak lah sikap merana bukan megelut benceng pagi banyak reh ulah bagai lah kenca bagi ukur laus kam berarti lah bolit kelengate bas kita adilit bas kita kelengate biak pergelut ndah bas kita nari bagi cakap kalak man banta sakit entah mesir iya alawilah alu pusuh si ciram kendi kelengate na kai pelo kena kai pe tak lu kena gelah muhuli dalam sitik-sitik benceng pergelut banyer ingat lalu kita menang tandana kelengate kosong dengar ibas pusuh ta lang kira kesalahan kalak megati kal manusia nda ngerak agak menanuduhi salah kalak eka dosana eka salahna eka kelemahanna enggo kita gia uaki engkai makanan gerak siakap mengkira kesalahan kalak di labur gaji. Latih siakap si ngerumpi berjam-jam sebagai seberni. Padahal
Kai pela bolit pengalon tapi ngerak siakap. Artina la bolit kelengate ibas kita. Ceda min ukurta dilit temanta ngerak akapna ngkira setelah kala. Tegurlah ia teman la banci bagai teman tangah ulau kum dia teman di batang cabanci hukum kala kita la banci hukum manusia. Ma bageng ninta min teman teh. Alu bagai biak cekura lanai man pebelinan ambang kelah daun gelah adi si pediat biak pecekura bas ukurta artina mesin kalkulator dosa tetap menggeli bas kita lalak sikap ngerak mengkira kesalahan kala lah boleh kelengate dia bagai cibalna jenari la meriah ukurna adikala rebahan si jahat. La meriah ukurna nina adalah anak kalak narkoba tangga polisi kanina mengutah kau tempat bangga kaya. Aturna min ceda ukurna sebab kita enda sadar rasen sada sakit ni kerinana. Ceda min ukurta dilit anak teman tertangkap polisi tangkap aparat rebahan si jahat. Olahkah kita tawa adi meriah dengan siakap teman te rebahan si jahat jenari terjaring aparat penegak hukum Allah boleh kelengateta. Lika dia bangga ia kuja pe berita ita kenekin anak siar ku tangkap polisi ni naka lah boleh je kelang ate lalit tapi ikut meriah ukur ibasi benar endam simin si kembangkan meriah min ukur ta si benare endalang mencakapkan sila payo iya banci kita mah tunduh-tunduh tapi cakap kunci benar minter marit matanta. Ingatlah adi bagi dengan pengalakon ta tegas maka kelengate ala bolit ibas kita. Kala ceri kelengate ngasup ngengken kai pe. Amin nabi kam ifitnah kala gengkelah lebay lik ni pagi kebenaran na amin nape hak ndu abekan kala gengkelah banci jadi hak dundai benih telu tapi dibata bagi berkinca badu 10 jem perluna ngasup ngengken kai pe janah kala si ngasup ngengken kai pe terjamin kesehatan kulana bagai pe pertandingan. Lalu bagai li kenca sila bagi ukurndu ibahan kala man bandu. Si man gengengken pertanda li baskam kelengate. Anggaplah kepeke teman kuah kai peke labo yang kana Tuhan sampah tia bapa arkiteken labo yang kana kai si bahne bagemin caranta adi bage terbukti kelengan teli di bas kita lah di menterikang si balas adikin pernanden buka rorona bukna lana bucara petuhu kelengaten gonol krene kai penindu majing pegang ku gereja rajin sermon rajin kujah kujena melayani adilah bukan mengasih menggengken kai pe nol kerina la bolit je kelengate nol kerina te makalit si muhuli ibas kerinana wenda si luar biasa ibas si gua pana pekam tek liji si muhulina ibas si lapasepe ibas ampe, ifitnah kalang, ibas
usahaan tapi gagal, anak penganggur dengar, ngukar dahin pecat kalak ka, kerina si kalak si erkelek ate, laya merespon dengan negatif, te iya maka iba se kerinana, lit si muhuli, sendah anak pecat, aku yakin ibas kelengate Tuhan. Maka minggu depan ngoka ibrekan adain simbat lana ambil pusing te kita iba si gua apa na beje lid simhuli labo genca sangaka meruntunge maka lid je simhuli tapi ibas ka merugi pe lid je simhuli ibas kam sakit pe lid je simhuli karina lit jesi muhuli lalu bagai kala si erkeleng ate iba segala situasi lit je pengidah nasi muhuli labo negatif tapi di kala istilah erkeleng ate ngugun caru gindai nguban cender ko hiya nguben aku Tuhan ina tapi man anak-anak Tuhan ibas ia dalani wari-warina ibas kelengate na maka na ibas si gua panepe li jesi muhulina amin na pe perbulang dekahan mabuk berjudi tapi ibas kini terkena sabar ia li ngi pagi si muhulina tentu bagaimana mi sikap ta tetap berpengarapan dengan sabar ibas kai-kai pe. Jadi gelah ibas sinai kerinana muhuli pengidana harus memang sabar ia. La banci bagi ngetep la Cina. Banci 2 tahun nari, 3 tahun nari ada perubahan. Sab sabar ia. Jangan kalau sabar renda. Tenang ia ni mai kaipe. Layak gelisah. Ini gengerehe. Kata hari ini. Muka gawat ini. Kalak si sabar ibas kaipe. Tenang ia ni maisa. Rasia kini ya. Di bata pagi mereka waktu si pas man bangku. Si muhuli. Adi bagai. Malah kita was-was. Adi was-was kita. Turah pinakit. Ula was-was, sabarlah. Tanda kala silit, basia kelengate. Sabar ini mai kaipe. Dimana waktuna, Tuhan pasti melawat dengan baik. Makanina kekeleng lar keri-kerin, endam si luar biasa. Desken lau pancur, lah pernah keri. Makanya kita ngasuh ngalami kala. Sebab ugape gegehna jelema reban kejahatan litnge waktu ya kote tapi kelengate lah pernah kering maka ugape buena kejahatan ndoh denga bue kekelengane dilang labo ngasup Yesus ngalami dosa manusia layan asup tapi berban kekelengane basia la keri-keri la perang ngadi tetap mager maka ugape garana dosa manusia dungna menciho ibahan Tuhan enda perlu kal jadi bah tengah-tengah kegeluhunta baik mana jabunta perbulangan dehara ICPIA entah lagi bagi kurta tapi dilit bas kita kekelengan lar kerin siandai talunya kerina dungna pagi bijak kena luar biasa kepekan kelengaten enda man bantah perpulungan Tuhan langa dindair membuat masaknya pagi entah pekam berbahasa roh ngadingi pagi entah pekam belu keduari masaknya pagi bajikan bernubuat be lau sempurne tapi pagi kenca siku dingin serta
beneme silaku dingin serta maka nina kekelengene harus ilakukan sebab siandai krina baik arna buat bahasa roh pemetah sedebanna andai krina remasak-masap tapi kekelengan tuannya serta kap guna si endam si malakon kendilang kai pesiban sia-sia krina guna si Paulus rebahan anding-andingan ugana ia asum anak-anak pengeranana perukurna pengertina pas sebagai anak nina tapi kan saya dewasa andai tanding kena krina alo kena biak simbaru kaya sidah kita genduar dengan Paulus ada sekian awih bagi si meremang-remang dengan krina ibas cermin tembaga tapi pagi kerja kita ras di bata petala-tala jumpa kita pemetah siku ras serta si di bata mereka caman bantah jadi tupung kita ngeluh badunia ini na Paulus elut angkas kata kena meremah dengan kirina maka gelah oleh yang meremang nina gendurenda kita harus engkelengi baginda enggo isnakan sejenda krina sebab krina lenga busada pe serte lenga busada pe kuhe paginya mekaku nina maka Paulus menegaskan li telu si harus tetap jalankan ya li telu si harus tetap jalankan parkini keman Tuhan ada kelengate man kalas deban ada pengerapan man di bata tapi si penting nai mengkelengi kala si deban endam si pentingna si malakonkan sebab kai pes lakukan bagi ningendai beluh kita bernubuat kakap kesah entah bahasa roh rajin melayani terampil muji Tuhan ya berkorban kita numbang puja-pujena tapi dilabulit kelengatita si pentingna andai sia-sia krina maka ingat kayak gue si bahan man di batar gereja entah dia gue mesti mereka miliaran bahkan pe kita sempat kote arkitek lalak melayani tapi dilabulit bas kita keleng ate baginda yang turikan lit 10-5 item ya sia-sia krina dua itulah penungkunan apakah si 10-5 item dai harus sempurna silakukan dan gue cerikan Paulus krina desken bagi awih remang-remang dai ini si penting asa ngasup asa gegeh ras ukur lid lakukan alamuhuli lah beli sempurna di bata kita sempurna tapi di bata uga kita ngit muat bagi ibas ngelakukan kelengati handai tentu kai pesiban kita ketika henda dalam bentuk pelayanan guna kemuliaan Tuhan adilang sia-sia krina adikin cekap karonina lasam taruh itempi entah pe bagi nuan galuh di tengah sabah ate ta mangaruh gue jadi salah ini sia-sia gue di sia-sia mankai di setengah kita sia-sia dahikan dahini gue kap lawus dahikan
Tak aku kita peteta labo sia-sia gelah olah sia-sia kerina pendahinte bas pelayanan baik li talentanta banci bernebuat bercakap kesah mengkorbankan erta mengkorbankan geluhta gelah andai ulah sia-sia lakukan keleng ate si 10-5 item dai asa ngasup gegeras ukur talit jangan si pentingna sekelah keleng ate man kalas debang terlebih-lebih nggo 130 sada tahun sehna berita si meriah man kalak karo banci berlanjut arkiteken lit dengar keleng ate bas kita tah dialah sempurna tapi pido gegeh man Tuhan gelah keleng atenda sisa keman kelas debang semakin hari semakin sempurna. Amin. Artoto kita terpuji Kam o Tuhan arpalaskan katandu nggo terang man kami ugakin atu senanehkeun keleng ate gelah olah kari Tuhan keleng ate kami sia-sia makana ajarilah kami gelah kai pesibahan kami bas gerejenda bas dunia pelayanan intina dilakukan kami arpalaskan keleng ate Tuhan terpuji Kam Bapa re kami bas Yesus haleluya amin.